ہمارے ہاں ورکنگ ویمن کو لے کر کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ آج ہمارے ارد گرد جو ورکنگ ویمن نظر آتی ہیں یہ وہ ہوم میکرز ہیں جنہیں آپ کل تک گڈ فار نتھنگ کا تانا دیتے تھے۔ آئیے اس ورکنگ ویمن کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ وہ کام جو ایک ہوم میکر دن میں 16 گھنٹوں میں سر انجام دیتی ہے، یہ عورت اس کام کو اپنی 8 یا 9 گھنٹے کی ملازمت سے پہلے یا بعد میں کرتی نظر آتی ہے۔ This is Faiza Muzaffar from Unplugged Tales. ہمارے ہاں ورکنگ ویمن کو لے کر کافی کنفیوژن پائی جاتی ہے۔ ہم آج تک یہ طے نہیں کر پائے کہ یہ عورت ہمارے معاشرے کی ہیرو ہے یا پھر ویلن۔ بہت سے کام ذمہ داری سے نبھانے والی سپر ویمن ہے یا پھر گھر اور گھرستی سے فرار کی تلاش میں ہے۔ ہمارے ڈرامے اور کہانیاں بھی اس عورت کے کردار کو رول ماڈل کے طور پر کم اور نصیحت کے طور پر دکھاتے زیادہ نظر آتے ہیں۔ آج اگر میں اپنی خود کی بات کروں تو میں بھی یقین سے یہ نہیں کہہ سکتی کہ ورکنگ ہونا میرے لیے سکسیس سٹوری ہے، اچیومنٹ ہے یا پھر افسوس۔ میں ہوم میکنگ میں بہت سی ہوم میکر سے زیادہ ایفرٹ اور انرجی پٹ کرنے کے باوجود ورکنگ کی ڈیفینیشن میں فال کرتی ہوں۔ میری ہوم میکنگ کو کنسیڈر نہیں کیا جاتا، رجسٹر نہیں کیا جاتا۔ پیٹریارکل سوسائٹی کی مہربانی سے آج میں اور میرے جیسی بہت سی ورکنگ ویمن یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ کیا ان کا فیصلہ، ان کی چوائس درست ہے، کیونکہ ان کو ہر روز صبح سے شام تک ان کے فیصلے پر افسوس کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، جج کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے ارد گرد جو ورکنگ ویمن نظر آتی ہیں یہ وہ ہوم میکرز ہیں جنہیں آپ کل تک گڈ فار نتھنگ کا تانا دیتے تھے، کچھ بھی ڈھنگ سے نہ کرنے کا تانا دیتے تھے، یا پھر ان ہوم میکرز کی بیٹیاں ہیں۔ انہوں نے اپنے کام کو، اپنے کنٹریبیوشن کو رجسٹر کروانے کے لیے، آئیڈینٹی کرائسس سے باہر آنے کے لیے، اپنی ذات، اپنی شناخت کو منوانے کے لیے ٹریڈیشنل جینڈر رول کو چیلنج کیا ہے اور ورکنگ ویمن کا کردار اپنے لیے چوز کیا ہے۔ آج جب یہ عورتیں آپ کے مد مقابل، آپ کے شانہ بشانہ سیم ڈیزگنیشن پر سیم سکلز کا مظاہرہ کرتی ہیں، سیم رول پرفارم کرتی ہیں، تو پیٹریارکل سوسائٹی کو یہ منظور نہیں ہے۔ کل جو عورتیں آپ کے لیے گڈ فار نتھنگ تھیں، آج وہ اپنی ذہانت، محنت اور قابلیت سے اپنے کریئر میں کچھ اچیو کرتی ہیں، سکسیسفل ہیں، تو یہ پیٹریارکل سوسائٹی کو منظور نہیں ہے۔ یہاں پر پیٹریارکل سوسائٹی کی ایگو پھر سے جاگ اٹھتی ہے۔ تو اب اس عورت کو کمزور ثابت کرنے کے لیے، اس کے فیصلے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ہم اس پر سوال رکھتے ہیں، اس کی ہوم میکنگ کو جج کرتے ہیں۔ آج ہم اسے ایمبیشیس ہونے کا تانا دیتے ہیں، سیلف اوبسیسڈ ہونے کا تانا دیتے ہیں، ٹو کریئر اورینٹڈ ہونے کا تانا دیتے ہیں۔ آج ہم اس کو اس کے گھر اور گرہستی کو اگنور کرنے کا تانا دیتے ہیں۔ کل جو عورت ہمارے لیے گڈ فار نتھنگ تھی، آج اس کی ذہانت اور قابلیت اس کے لیے تانا ہے۔ کل جو عورت کوئی بھی کام ڈھنگ سے نہیں کر پاتی تھی، آج وہ اچانک سے اتنی قابل ہے کہ میرج انسٹیٹیوشن کے لیے خطرہ نظر آتی۔ کل اس کی جو گھر اور گرہستی اس کے لیے تانا تھی، آج اسی کو اگنور کرنا اس کے لیے ایک تانا بنا دیا گیا ہے۔ آئیے اس ورکنگ ویمن کی زندگی پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ پیٹریارکل سوسائٹی میں ٹریڈیشنل جینڈر رول تبدیل ہونے سے، ورکنگ کی ڈیفینیشن میں فال کرنے سے اس عورت کی ذمہ داریاں کم نہیں ہوئیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ وہ کام جو ایک ہوم میکر دن میں 16 گھنٹوں میں سر انجام دیتی ہے، یہ عورت اس کام کو اپنی 8 یا 9 گھنٹے کی ملازمت سے پہلے یا بعد میں کرتی نظر آتی ہے، اس کے باوجود کہ اس کے دن رات میں بھی صرف 24 گھنٹے ہی ہوتے ہیں۔ اس طرح اس ورکنگ ویمن کے دن کا آغاز صبح سویرے ہوم میکر کے دن سے بھی پہلے ہو جاتا ہے۔ ان گھروں میں اس ورکنگ ویمن کا الارم ہوم میکر کے الارم سے ذرا کچھ پہلے بج اٹھتا ہے، کیونکہ اس نے صاحب اور بچوں کو دفتر اور سکول نہیں بھیجنا بلکہ خود بھی ان کے ساتھ ساتھ اسی گاڑی میں سوار ہونا ہے، ان کے کپڑوں، جوتوں، ناشتے اور لنچ کا انتظام کرنے کے بعد۔ اب یہ عورت آپ کو توے پر پڑی روٹی پلٹتے ہوئے، لنچ باکس پیک کرنے کے ساتھ ساتھ دوپہر کے کھانے میں چمچ ہلاتی بھی دکھائی دیتی ہے۔ اب یہ عورت آپ کو سوئے ہوئوں کو اٹھانے کے ساتھ ساتھ، ٹیبل پر ناشتہ لگانے کے ساتھ، منہ میں ٹوتھ برش ڈالے چائے کی پیالیوں میں چائے نکالتی بھی
नज़र आती है। फिर भागम भाग बिस्तर बनाती है, बर्तन समेटती है, कुछ रह ना जाए, कुछ भूल ना जाए, कुछ छूट ना जाए। इसी खौफ में इसका नाश्ता और चाय अक्सर रह जाते हैं। इसके दिल की धड़कन वॉल क्लॉक की टिक टिक में ज़ोर शोर से सुनाई देती है। ठंडी शरबत बनी चाय ये अपने हलक में उंडेलती है और गाड़ी की तरफ चल पड़ती है ताकि अपनी मंजिल पर जाके अपना दूसरा रोल परफॉर्म कर सके, अपनी जिम्मेदारियां निभा सके। ਕੁਝ ਉਂਝ ਵੀ ਰਾਵਾਂ ਔਖੀਆਂ ਸਨ, ਕੁਝ ਗਲ ਵਿੱਚ ਗਮਾਂ ਦਾ ਤੌਕ ਵੀ ਸੀ, ਕੁਝ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਜ਼ਾਲਮ सन, कुछ सानू मरन दा शौक भी से। इन औरतों के लिए वर्क प्लेस पर अलग से सहूलतें और सपोर्ट सिस्टम नहीं होता। चाइल्ड केयर और डे केयर सिस्टम भी अक्सर जगहों पर नहीं पाया जाता। इन औरतों के लिए वीकेंड्स रेस्ट और एंजॉयमेंट के लिए नहीं होते, बल्कि हफ्ते भर की सफाई धुलाई के लिए होते हैं, लॉन्ड्री के लिए होते हैं और ग्रॉसरी के लिए होते हैं। इन औरतों की सिक लीव इनके अपने प्यारों, इनके बच्चों की सिकनेस में काम आती है। अपनी बीमारी में ये औरतें दफ्तर में काम करती पाई जाती हैं। घर वापसी पर जहां मर्द पांव पसारे लाउंज में टीवी पर वेब सीरीज़ या हालात हाजरा का प्रोग्राम देखते हुए नज़र आते हैं, वहीं पर ये औरतें किचन में डिनर का एहतमाम करती पाई जाती हैं। जब सब खाने के मेज़ पर खाना खाने में मशगूल होते हैं, गपशप कर रहे होते हैं, ये औरत अपनी प्लेट समेट कर किचन से बाहर निकलती है कपड़े इस्त्री करने के लिए। साथ साथ चाय का पानी भी चूल्हे पर है। सबको सुलाने के बाद जब ये औरत घर की लाइट्स और लॉक्स चेक करके अपने बिस्तर तक पहुंचती है, साइड टेबल पर पड़ी इसकी चाय इससे पहले ही सो चुकी होती है, ठंडी हो चुकी होती है। जी हाँ, वही चाय जिसका इसको शाम से बड़ी बेसब्री से इंतज़ार रहता है। आज बहुत सी होम मेकर्स इन वर्किंग वीमेन की फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से और इनके फ्रीडम से इंस्पायर नज़र आती हैं, इनको आइडलाइज करती हैं। कुछ ऐसी भी हैं जो इनसे कंपेयर किए जाने की वजह से इनसे नाराज़ हैं, खफा हैं, जबकि बहुत सी होम मेकर्स ऐसी हैं जो इन वर्किंग वीमेन की अनथक जिद्दोजहद और ला हासिल मेहनत को देखकर कानों को हाथ लगाती हैं, अपनी होम मेकिंग पर सब्र शुक्र करती नज़र आती हैं। ये वर्किंग वीमेन हीरो हैं या विलन मालूम नहीं, मगर इनकी ज़िंदगी एक रोबोट जैसी है, एक मशीन जैसी है। ना थकने के लिए, ना रुकने के लिए, कभी कमज़ोर ना पड़ने के लिए। आज ये औरत होम मेकिंग और वर्क प्लेस रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में बैलेंस रखने की जिद्दोजहद में सेल्फ केयर और सेल्फ लव को कहीं बहुत पीछे छोड़ आई है। डिप्रेशन, एंग्जाइटी और गिल्ट का शिकार है। अलमिया ये है कि ये अपनी तकलीफ़, अपनी थकन और अपनी कमज़ोरी का एतराफ़ नहीं कर सकती, इजहार नहीं कर सकती, क्योंकि ऐसा करने से इसको अक्सर ये ताना सुनने को मिलता है कि ये इसकी अपनी चॉइस है, अपना फ़ैसला है और नतीजे की ज़िम्मेदार भी ये खुद ही है। ये पेट्रियार्कल सोसाइटी की मुनाफ़कत नहीं है तो क्या है कि एक मर्द को एम्बिशियस होने पर एडमायर किया जाता है और एक औरत को एम्बिशियस होने पर मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जाता है। जहाँ पेट्रियार्कल सोसाइटी ज़िंदगी को एक गाड़ी से तशबीह देती है और मर्द और औरत को इसके दो पहियों से, वहाँ ये पेट्रियार्कल सोसाइटी सुबह से शाम तक एक पहिए को मजबूत और ताकतवर साबित करने की धुन में है और दूसरे पहिए को कमज़ोर और बेबस साबित करने की लगन में नज़र आती है। कहीं कहीं अगर कोई मेल पार्टनर अपनी हातूने खाना की मदद के लिए, सपोर्ट के लिए आगे बढ़ना चाहे तो ये पेट्रियार्कल सोसाइटी उसको जज करती है, ट्रोल करती है और डिस्करेज भी करती है। अताए अब्र से इनकार करना चाहिए था, मैं सहरा थी, मुझे इकरार करना चाहिए था, लहू की आंच देनी चाहिए थी फैसले को, इसे फिर नक्श बर दीवार करना चाहिए था। अगर लफ्ज़ो बयां साकित खड़े थे दूसरी सिमत, हमी को रंज का इजहार करना चाहिए था। अगर इतनी मुकद्दम थी ख्वाहिश रोशनी की तो फिर साये से अपने प्यार करना चाहिए था। समंदर हो तो इसमें डूब जाना भी रवा है, समंदर हो तो इसमें डूब जाना भी रवा है, मगर दरियाओं को तो पार करना चाहिए था।
दिले खुश फहम को सुबह सफ़र की रोशनी में शबे गम के लिए तैयार करना चाहिए था। शिकस्ते ज़िंदगी का अक्स बनकर रह गया है वो लम्हा जिसे शाहकार करना चाहिए था। आज जब ये औरत वर्क प्लेस पर अपनी जहानत, मेहनत और काबिलियत से सक्सेसफुल है, करियर में कुछ अचीव करती नज़र आती है, तो पैट्रियार्कल सोसाइटी को ये मंजूर नहीं है। पैट्रियार्कल सोसाइटी उसकी सलाहियतों से इनकार करने के लिए, उसके कंट्रीब्यूशन को डिनाई करने के लिए उसकी होम मेकिंग पर सवाल उठाती है, निगलेक्टेड माँ होने का ताना देती है, एम्बिशियस होने का ताना देती है, टू करियर ओरिएंटेड होने का ताना देती है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट औरत को बदलिहाज होने का ताना देती है। आज इस औरत की सोच, राय, इसके रवैये, इसके लिबास, इसके उठने बैठने, यहाँ तक कि इसके हंसने बोलने पर भी सवाल उठाए जाते हैं, इसको जज किया जाता है। यकीन कीजिए, इस औरत की मेहनत और काविश आपसे मुकाबला करने के लिए नहीं है, बल्कि हालात से मुकाबला करने के लिए, आपकी मदद करने के लिए है। इस औरत का तरक्की और खुशहाली का हसूल आपसे एक कदम आगे निकलने के लिए नहीं है, बल्कि आपके कदम से कदम मिलाकर आपका साथ देने के लिए है। कुछ बनने की धुन, औरत होने से इनकार नहीं है, कुछ करके दिखाने की लगन, घर और गृहस्थी से फरार नहीं है। इस औरत को अपने औरत होने पर मान है, माँ होने का गरूर है, अपनी घर और गृहस्थी पर उतना ही नाज है जितना कि एक होम मेकर को। आइए इस होम मेकर को, इस वर्किंग वुमेन को, इसके दोनों रोल्स में जज करने की बजाय अप्रिशिएट करते हैं, इसके कंट्रीब्यूशन को रिकग्नाइज करते हैं, इसका साथ देते हैं, इसका हौसला, इसकी उम्मीद बनते हैं, एक खुशहाल घर और एक खुशहाल माशरे की तश्कील के लिए। मज़ीद सुनने के लिए, मज़ीद कुछ जानने के लिए अनप्लग्ड टेल्स के साथ जुड़े रहिए। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड डू प्रेस बेल आइकन।